السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زول فلاون. بونجور ولا بونسوار ميسيو دام، جيسبيغ راكم ملاح. الحمد لله. هنيئا للاستقلال الجزائري، جابوها الرجال 5 جويلية 1962. دونك هاد لا فيديو هادية جات مليحة مع الاستقلال باش نعطو درس لواحد الماكيست من الماك. هدايا هذوك درس بيان. هدايا جاوب لي، ماشي جاوب لي تبع، انا ما هضرتش معاه، هضرت مع البروفيسور هذاك، مع نبيل اسماعيل ومع مراد هنا. جا هو ريبوندا ماك، كان نجاوب في بلاصتهم، نجاوب في بلاصة نبيل اسماعيل ومهني فهمتوا، وهذاك بروفيسور الحسين يحيى. هذوك ما ريبونداوش، ما حطوا راسهم في الرمل. شغل كيش يقولوا لوتريش، لا بوليتيك دو لوتريش. جا هذا قال لك انا نريبوندي يا سيدي، حط لنا مقال عنده في لاباج ديالو هكذايا، لاباج تاعو هادية فيسبوك. بعثوها لي مساغر، قالوا لي رافع هذا وكتب عليك وريبوندا لك. اوكي دوك نجاوبو ماشي مشكل. تما حليت لي باب. شوفوا هذا السيد، هاو نوري لكم ان شاء الله كما يقولوا نجاوبوا له بكل انصاف جونتي، ما نسبوه بلا والو. الور هذا هو حبيبنا اقسل، هذا هو اسمو الفاصير ارزقي هكذايا، بصح ماشي هو اللي كتب ابارامون، حط المقال تاع واحد هكذا كتب لي ريبونس هكذايا، واسمو اقسل دار لي فوتو تاعي، بون سي بيان يا با دو بروبليم. دونك هدايا هذا واسمو ستا ماكيست، فوالا شوف فرحت مني كدا ماك، با دو بروبليم ماشي مشكل. حنا هامليك ماك لاباج تاعو كاع ماك، موفمون دو لوتونومي دو لا كابيلي، هادو لي بوليتيسيان تاع الماك. هادو لي كوميسار بوليتيك معطوب. هاوليك نورمالمون هذا هو، لا يعلم الا كان هو الفاصل ارزقي. الا انت السلام عليكم. هاوليك تاكيد الجزائر مرتق بيني إذا كنا خدمة نسوي وحدنا، نفنو وحدنا، نتغطي كاروسين وحدنا، نخدم تيحونا وحدنا، نفنو الحوارنا وحدنا، نفنو وحدنا كلش وحدنا. اي با بروبليم، نفني وحدك ودير كلش وحدك الا قدرت. علاش؟ الله يعاونك يا اون توكا. دونك هاد السيد هدايا دار لي هاد لا ريبونس. الور réponse à Rafah 156. Monsieur Rafah 156, vous devez certainement avoir beaucoup de dettes. Et le seul moyen de les payer au plus vite, c'est encore une fois de rejoindre la croisade anti-Kabyle, ou les promoteurs du zéro Kabyle dont vous faites définitivement partie. بارتي باي بيان. تسمى قال لكم يخلصوك مليح انت كونتر القبايل. تسمى درت فيديو كونتر القبايل باسكو انت عندك الهداد. قال لك باسكو انت عندك الهداد. انا حبيت نسقسيك باك اللي كتبت هذا الارتيكل. تسمى كي قعدت هكذايا حكمت ستيلو الورقه هكذا تخمم، تقول بون كيفاش نبدا له هاد نبدا له نقول له باللي عنده الهداد وبري عم يخلصوا فيه باش يخلص الهداد. با اكسترا اوردينار، اون بلوم رائعه يا زعما لعبها انتيليكتويال. دخل فيها الهداد يا تحيا الدوخ انكرويا. معليش با كراف، انا نعرفكم دي فاسون، نعرفكم باللي ما كاين والو. اون توكا نكملو. يقول لك الوغ بروموتور دا زيرو كابيل. زيرو كابيل حنا خي حالة زيرو كابيل تهاريا. Après avoir fait l'éloge sans succès de l'émir Abdelkader Idrisside, c'est-à-dire moi après avoir fait l'éloge de l'émir Abdelkader sans succès, ça n'a pas eu de succès. علاش فيها succès هذه حنا نعرفوا l'histoire برك. À l'aide de caricatures que vous aviez dénichées par-ci par-là, vous réapparaissez chargé d'une nouvelle mission, celle qui consisterait cette fois-ci à donner des coups de boutoir
à l'endroit de la Kabylie. Ah bon? C'est drôle. Alors, pour ce faire, vous vous attaquez à Madame Nabila Ismail, une femme éduquée, courageuse et respectable qui d'ailleurs ne sait même pas que vous existez. Je ne l'ai pas attaquée, non. Je lui ai posé des questions, c'est tout. علاش عطاكيتها ما عندناش ضرورة نهضروا كي نهضروا تما عطاكينا لا درنا معاها سي اون افوكات كوني في الحراك سي اون بوليتيسيان دروا دو لوم وكذا نهضروا معنا سيتويان جو لي ريبوندي سي تو وريت لها بلي واش كان تقول سيتي فو وج لي بروفي افيك فوتو ايماج فيديو كلشي دونك ما جو لي با اتاكي انت برك في بالك شغل جو لي اتاكي بون سي با ان بروبليم وتقول نتايا الوغ cette fois-ci de donner Kubuto à Madame Nabila Ismail, une femme éduquée qui d'ailleurs ne sait même pas que vous existez. Sachez, monsieur Arafat 156, que vous n'avez ni présence, ni envergure et ni éloquence, et que vos commentaires n'ont de l'effet que chez les adeptes de l'arabo-islamisme. Alors, l'arabo-islamisme, c'est la khortaï, les commentaires, les adeptes de l'arabo-islamisme, il n'y a pas de problème. L'arabisme et l'islamisme moyen-orientaux. شوف تقول نتايا الارابيزم هكذايا نبيل اسماعيل تجوز في لاشين المغاربيه انا ما نجوش في لاشين المغاربيه انا جلي كومبا صافي 10 ans مغاربيه نبيل اسماعيل تروح تقعد في لاشين تاع الارابو اسلاميزم انتيغريست كاع تاع وليد عباسي مدني تاع الفيس هذيك لاشين تقعد معاهم نبيل اسماعيل دونك شكون اللي راهم على رابو اسلاميزم انا ولا هي تيوا ما على بالكش راك ترصبر لارابو اسلاميزم ودوك نزيد نجيك على لارابو اسلاميزم شوف لارابو اسلاميزم اللي تهضر عليه شوف هذا الكتاب تاع فتحي الديب دوك نوري لك الكتاب تاع فتحي الديب دقيقة برك خليهم بعد نوريهولك الكتاب هذاك دوك انت تقول لارابو اسلاميزم ماشي بروبليم نبيل اسماعيل تقعد في المغاربية هكذا خو الوغ l'arabisme et l'islam moyen-orientaux, ces deux idéologies rétrogrades introduites dans les écoles par le FLN au début des années 70 ont été fatales au système éducatif algérien. Elles ont précipité des générations de milliers de jeunes Algériens dans les ténèbres de l'obscurantisme et les rendu incapables de penser pour eux-mêmes. Vous êtes peut-être l'une de ces victimes, mais chez l'Algérie, car dans votre langage, je retrouve un peu les éléments de propagande que le FLN a utilisés et que le pouvoir actuel utilise encore pour subjuguer les Algériens et à faire d'eux des gens sans état d'âme, des zombies. Quant à Farhat Mehenni, que vous avez critiqué, sans retenue, il a fait ses preuves, il n'a besoin d'être défendu par personne. Son parcours politique et ses actions parlent pour lui. Il a commencé à militer dans les années 70, au temps où il était difficile à une personne d'ouvrir la bouche sans qu'elle soit embarquée, ou plutôt enlevée par la sécurité militaire de l'époque. Et transférée à un endroit inconnu. Donc, une tacte باللي فرحة مهني la sécurité militaire زيرو قبيل اوكي لا سيكوريتي ميليتير شكون اللي كان حاكمها ماشي قصدي مربع ماشي قبايلي ماشي من عندكم كانت تحكم قبايلي يا اخي حالة قبايلي وش بيك انا حاكمها معمرة قبايلي وش بيك اسماعيل العماري مدين توفيق قبايلي وش بيك لا سيكوريتي ميليتير قبايل اللي كانوا حاكمينها لي زوم تاع العصام تاع المالق تقول لي زيرو قابل يقول لك القبائل هما اللي كانوا حاكمين لا سيكوريتي ميليتير هما اللي داو مهنيه هكذايا دونك سي با نورمال ما مشلوش في راسك انت اللي كتبت هذا لو تروك هذايا هكذايا شوف نزيد نوري لك انكرويابل يا بون فرحات مهني هذه ما نخليوها بور لا بروشان فيديو ستادير انا ما اليوم ما ريبونديلكش على فرحات مهني هكذايا فرحات مهني نريبوندي لك حاجه برك كي تقول نتايا تقول باللي زعما
فرحات مهني ليستوار تاعو تهضر عليه ولي زاكسيون تاعو يهضروا عليه. نوري لك اون اكسيون تاع فرحات مهني، نوري لك اون اكسيون تاع فرحات مهني. اسمع فرحات مهني واش يقول يا طاهر، اسمع. La France perd la Kabylie. Elle ne perdrait pas que la Kabylie. Elle ne perdrait pas que l'Algérie. Elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont il est le moteur essentiel. Et je dirais même, la Kabylie est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord, je dirais même, pratiquement toute l'Afrique, hormis le Sénégal, où il y a un peu de français, mais encore vivant, et n'empêche que, notamment en Afrique du Nord, si la France veut garder un semblant ou un minimum de présence et de rayonnement culturel, il faut absolument qu'elle s'allie avec la Kabylie. La Kabylie est son seul canot de sauvetage. Où il monte dedans, où il va sombrer. سمعت أرواحو تدو لاكابيلي، تسمى باع لاكابيلي، باع الشعب تاع القبائل باعو، أرواحو تدو لاكابيلي باسكو تدو لافريك، وحنا لاكابيلي بالون سوفتاج تاع لافرونس، قاعد تبيا نتايا بلا ما تخدمهاش نتا بالون سوفتاج تاع لافرونس. يا أخي حالة، قالك لو كان ما تركبش في البابور تاع لاكابيلي تغرق. هادي هي ليستوار ديالو ريسونت. تما هذا كيفاش مجاهدين الشهداء كريم بالقاسم عباد رمضان عميروش راح يبيع العاك ودوها فرنسا. دونك هذا هو فرحة مهني. بروشين فيديو ان شاء الله نديرو سبيسيال فرحة مهني، سبيسيال الماك. اليوم ما نهضروش على هادي باسكو سينون تجي طويله، باسكو عندي بال سيربريز لك، عندي واحد لا سيربريز خليتها تكوتي. اذا قلت يا ربي ريبوندي لي هذاك البروفيسور، خاف ما ريبونداش. انت ريبونديت شامبيون دي موند، ندير لك شغل اللياف تاع الاتليتيزم، شفت اللياف تاع الاتليتيزم هذاك حطو يجري وكورور في شغله يجري موراه ويعطيه الريتم ومن بعد يجبد ويكمل. هكذاك ندير لك انت شغل الليافر باش نجيب بيك سوجي، ماشي راح ريبوندي لك ليك انت سبيسيالمون، راح نجيب بيك سوجي ونعطيه انفورماسيون على ولاد الجزائر من منطقه القبائل، ولاد الجزائر من منطقه القبائل باش يعرفوا الحقيقه اللي تخبوا عليهم وتكذبوا عليهم، باش تخلوهم ديروا نتوما عايشين في ليترونجي وتحبوا يديروا القره في الجزائر باش يديروا لكم لاكابيلي باش تجيبوا فرنسا. يا اخي هما يموتوا من بعد تقولوا ما يموتوا كذا، نتوما عايشين في ليترونجي تشرو في لي بار والبيريري والباستيز هكذايا. نعرفكم انا يا حصراوي، نعرفكم طري بيان، ماشي كاع القبائل الماك نهضر عليكم نتوما اصحاب الماك. انت ما تمثلش لاكابيلي وما تمثلش بلاد القبائل كاع، انت تمثل لو ماك، le mouvement d'autonomie de la Kabylie pour le néocolonialisme. Point à la ligne. نهضر معاك en tant que marxiste، ني كابيل ني الجيريان، باسكو انت ماشي جزائري تقولوا احنا ماشي جزائريين، يا با بروبليم. بصح باش تقول لي انت قبايلي، نو ماشي قبايلي نتايا، قبايل احرار امبوسيبل يخدموا كيما فرحات مهني. واش بيك صافا كاع عندهم شهداء فاميتهم، واش بيك شي فوله ما مليح. انت قلت لي في هذا المقال ديالك، هذا المقال الشباب هذايا نجيك دوك سيريو يعطيك بلا دي ريزيستونس. جيت في هذا الاخر ديالك واش تقول؟ الور تقول هنايا الامير عبد القادر زيرو كابيل وكذا بون rejoindre la croisade kabyle définitivement parti après من اللي donc après avoir fait l'éloge sans succès de l'émir Abd el-Qadir Idrissite à l'aide de caricatures que vous aviez dénichées par-ci et par-là. D'accord. Donc, نجبد لك une caricature que j'ai dénichée انا اللي انت في بان بلي ignorant tu vois ما تعرفش وتتلاحى هكذا في لي سيجي معايا انايا، فهمت؟
اللي جو سوي اوزاغي في كلش بلا ما تجيب تخبر لمن ريبونديت. وكيفاش راح نريبوندي لك؟ راح ندير لك بتي بون شغل بن شيخ كان يدير بتي بون لاربع زمان 5 جويي دي ورمي له حوته طاك. دوك ندير لك واحد البتي بون قدام كاع الجزائريين كامل، فهمت؟ الشاويه القبايل المزاب لي زالجيريان كاع ندير لك. شوف دوك تشوف كيفاش ندير لك. شوف تعرف كاتب ياسين؟ نو كاتب ياسين مسمين عليه تياتر تاع تيزي وزو، هكذا كاتب ياسين ضارب على مازيغيتي. كاتب ياسين اون بلام بلاد قبايل نو ايوي. شوف كاتب ياسين واش كان يكتب على الامير عبد القادر. شوف نوري لك. نو تبع مليحة. الور كاتب ياسين يحكي كي دخلت فرنسا باسكو اليوم رانا لو 5 جويي، دونك نتفكروا شويه واش حكي لنا كاتب ياسين. الور هذا الكتاب هدايا هاوليك عبد القادر et l'indépendance algérienne la سنة الجي 1983 هكذا. هو مات 1989. اوكي تسمى كيطبعوا هذا الكتاب كان حي هو عبد القادر et l'indépendance algérienne كاتب ياسين. شوفوا هكذا راكم تشوفوا هكذا تري بيان بيرفكت. اوكي سو دونك je veux pour commencer vous citer une parole de l'émir lui-même, tirée de son livre Rappel à l'intelligence. C'est par la vérité qu'on apprend à connaître les hommes, et non par les hommes qu'on connaît la vérité. هي بالعربية يقول لك يعرف الحق بالرجال، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. هكذا. Cette parole suffit à éclairer le fond même de la vie et de l'action d'Abdel Kader. Hadj Mahidine, homme de piété, de goût et de bon conseil, habitait Mascara. On a été à l'habitat, baba et tout. Tu vois, on va sortir à dire, je me dis, je suis là, qui fait Z, qui fait ça. Ok. On colle. Hadj Mahidine, déodorant, Abdel Kader, pèlerinage. Ouais. Donc, l'expédition d'Alger révèle aisément que la France ne partait pas en guerre pour venger un consul bousculé, mais bien pour s'établir dans le pays. Avec tous les bénéfices militaires, politiques et commerciaux qu'une telle conquête comportait. En outre, la monarchie n'était guère populaire dans la métropole et son prestige en agrandissant l'empire et en se ménageant dans des pays neufs, un foyer et peut-être un asile. Pour dissiper les derniers doutes, voici les effectifs de l'expédition tels qu'ont été révélés par les rapports officiels par Maurice Wall, un historien qui ne peut être suspecté de sympathie pour les Algériens. La flotte comprenait 103 bâtiments, parmi lesquels 11 vaisseaux de ligne et 24 frégates. Le convoi destiné au transport du matériel destiné au transport du matériel, des chevaux et des vivres était formé de 347 vaisseaux de commerce. 225 petits bâtiments constituaient la flottille de débarquement. L'armée montait à 37 000 hommes. Le génie et l'artillerie y figuraient en assez forte proportion. Ajoutez à ce modeste cortège 8 généraux et une centaine d'officiers. Et vous conclurez que les Bourbons faisaient les choses en grand. Big, quelle démonstration de force pour un coup d'éventail. Évidemment, il y a encore des simples pour dire. La conquête fait un grand mouvement humanitaire pour écouler des trésors de progrès modernes. Je veux bien, mais c'était vraiment le seul moyen de nous faire profiter de la civilisation. Et puis, par quelle étrange sollicitude,
le roi de France aurait-il songé aux Africains? Comment lui est venu le désir de nous dévoiler les vertus locomotrices de la vapeur? Quel génie obscur le poussa vers nos contrées? Dans la civilisation. La France, Djilzer, Besh, Tor. ما قال لك اسمها فرنسا تجيب لكم لا سيفيليزاسيون مهني قالوا مروحوا عندنا باش تسلكوا راك تفهم يا اخي نو تبع مليح هذه يحكي على الانفازيون تاع الجيري وكذا نعودو كنشوفوا الامير عبد القادر اللي قلت نتايا باللي انا سون سيكسي حبيت شكون نديفوندي عليه هكذايا بون نشوفوا كاتب ياسين واش يقول على عبد القادر 1830, pour premier résultat, la prise rapide d'Alger, l'armée royale menace bientôt les provinces alentours. Très vite, l'autorité des Turcs se désagrège, leurs milices sont en nombre dérisoire, seuls les milliers de fantassins et cavaliers défendent le territoire. Une artillerie inexistante, William Nalek, Mouhidine, sur le conseil d'Abdelkader, refuse celui-ci, c'est bien William Nalek, alors déjà première escarmouche. À 24 ans, Abdelkader est à la tête d'un État à moitié envahi. La tâche qui l'attend est loin d'être encourageante, mais elle ne lui fait pas peur. Il y a si longtemps qu'il rêve d'œuvres et de combats gigantesques. Une telle foi l'anime que sa première harangue, prononcée 2 jours après son avènement, soulève l'enthousiasme chez les guerriers. Le fils de Mouhidine a une réputation de sage et de héros. Rarement un adolescent a été à la fois aussi réfléchi et ardent que lui. Il a une constitution robuste, une taille bien prise, un visage expressif et plein de noblesse. Son œil sombre voit loin et voit clair. Il est mince et musclé, comme un lévrier. Il porte sous son cafetan un sabre, un chapelet, des bennes et des hadiths du prophète. Il passe ses loisirs dans la méditation ou dans la chasse, s'intéresse aux chevaux, sur lesquels il écrira pendant son exil une étude pénétrante. Il aime la discussion, se passionne pour la philosophie, excelle dans la caustique, son caractère âpre, la solitude dans laquelle il se complaît, lui ont fait peu d'amis et pas un seul confident. Il intimide tous ceux qui l'approchent jusqu'au cheikh, aux vétérans. شفت داك لي لوج اللي داروا على الامير عبد القادر شخصيه كبيره قال لك هذا كاتب ياسين زيد اسمع مليح اسمع يا خويا اقسم اسمع. Mais ce penseur, ce solitaire est surtout un merveilleux homme d'action. Ses décisions sont immédiates et irrévocables. Il n'a jamais rien regretté de ses gestes. Le fatalisme qu'il puise dans l'enseignement philosophique musulman le protège contre les événements. Il subordonne d'ailleurs l'avènement à l'action et réalise par le héros Hajlia. Il a déjà livré bataille à l'envahisseur. Ses exploits alimentent les conversations des braves. Il vole en avant de ses cavaliers, leur montre les canons ennemis, en poussant son cheval au devant des boulets, qu'il voit ricocher et qu'il salue à ses plaisanteries. Sauf qu'il va chez Paul Calais. Courageux, homme, les braves, il participe lui-même aux travaux des camps, ranime le courage des blessés de son goût, en leur laissant les plus beaux passages du Coran, en leur lisant les plus beaux passages du Coran sur le sang versé pour une cause juste. Tel est le sultan des Arabes peu après la prise d'Alger. C'est bien, c'est le sultan des Arabes après la prise d'Alger. Son premier souci est d'établir son pouvoir. Il sent que les Français, avec la supériorité de l'équipement, détiennent celle de l'organisation et de la discipline. Aussi commence-t-il à recruter des collaborateurs compétents. Il disperse à travers le pays, avec mission de coordonner l'administration des terres et des populations avec la conduite de la guerre. Ce projet rencontre de sérieux obstacles. Les colonisateurs n'ont pas chômé. Leurs agents sillonnent les territoires, aidés dans leur menée par ces éternels ambitieux, qui voient dans toute intervention étrangère un moyen inespéré de s'emparer du pouvoir. Le général Trezel en particulier arrive à dresser contre les l'émir avec le concours du félon Mustafa Ben Smaïl 2 tribus influentes, les Douaïr et les Svala, Hadouli Kanom à France, Abdelkader, dont le réseau de renseignement s'avère tout de suite
excellent, est mis en courant de ses manœuvres. Sa riposte ne se fait pas attendre. Il part lui-même à la tête des Bni Amr et terrasse Mustafa bin Smaïl, qui échappe de justesse au châtiment en fuyant à Tlemcen. Il ne réapparaîtra d'ailleurs plus jamais. Un autre cheikh transfuge du Bachlef se rend à l'émir après avoir essuyé plusieurs défaites. Enfin, le cheikh des Gomari, tombé entre ses mains, est traduit devant un tribunal de ulama et condamné à mort pour trahison. L'atmosphère nettoyée, Abdelkader envoie une lettre violente à Thérézène, où il l'accuse d'avoir constamment violé le traité de Michel, lequel proclamait que la France n'avait aucun désir d'étendre ses conquêtes au-delà d'Alger. Il reconnaissait Abdelkader comme souverain algérien, groupant sous sa seule autorité tout le territoire non occupé. Trézel répond en marchant à sa rencontre. Il mène avec lui 2500 hommes, 6 canons. Le 26 juin 1835, son avant-garde pénétrant dans la forêt de Moulay Ismail rencontre les premiers fantassins de l'émir. Combat du Sig. Cette journée coûte à Trézel plus de 150 soldats, tués ou blessés. Cependant, il reprend l'avantage en raison du petit nombre des assaillants et continue son avancée. Alors, le surlendemain, il arrive aux gorges de la Makta, où Abdelkader l'attend. Trézel essuie une véritable désastre. Plus que la moitié de sa colonne est anéantie ou dispersée. Il est pourtant donné le bénéfice de l'offensive. Mais il a sous-estimé la valeur de son adversaire. Après la Makta, le maréchal Clausel remplace Trézel. Il doit venger son prédécesseur et relever le prestige. La bataille de Makta, c'est la plus grosse défaite à l'armée française في الجزائر. D'ailleurs. Alors, 11 000 hommes, concile marchand Mascara, comme capitale l'émir. L'armée française s'empare son pain de Mascara, d'où c'est terrible à les Arabes, mais sur ces entrefaits coups de théâtre, le duc d'Orléans est terrassé par une mystérieuse maladie. C'est l'histoire qui fait qu'il y a les Français. Abdelkader réoccupe alors Mascara, qui fonce vers Tlemcen, où il assiège les derniers représentants turcs, passés dans le camp adverse. Les Koulougli, le siège levé dans son succès, et tandis que l'émir regarde Mascara. Là, il aime ce bon peuple musulman, l'hospitalité légendaire. Seulement, il a besoin d'argent. Le maréchal Clausel aussi. Donc, déjà, نروح لك هادو كاع لي باتاي ديالو يقول لك. Alors, les accords de Tefna. هكذايا. Pendant que les Français lui laissent un répit involontaire, d'une part parce qu'ils n'ont pas encore assez de confiance en eux, et d'autre part parce que cet adversaire imprévu leur en impose. Il perfectionne son armée, son tour de lieutenant sûr. Moins d'un an après, il accomplit un véritable tour de force, en bloquant Darlange, collaborateur direct du général Bugeaud, au compte de la Tefna. Victoire militaire éclatante, où 500 soldats français sur 3000 sont mis hors de combat. Les moins timorés colonialistes se déclarent alors pour l'occupation restreinte. Il faut traiter. Bugeaud se sent une petite âme de ministre avide. Pris au piège, il fait vite autant de concessions qu'il s'apprêtait à faire de massacres. Bugeaud a d'ailleurs pas mal d'indélicatesse à son actif. Mais nous en étions à la Tefna. Il signe donc avec l'émir l'important traité de la Tefna. On lui reconnaît alors l'entière autorité sur tout le territoire algérien, sauf Mostaganem, Mazagan, Alger, Sahel, la Métidja. Ainsi, Abdelkader se révèle habile diplomate autant que le général d'élite, car le traité est conclu selon toutes les conditions qu'il a lui-même dictées. Ceci se passe en mai 1837. وما يقول لك باللي في les accords على تفنا روندا عطات الجزائر فرنسا وروندا سي فو حكموهم 1847 هذه او 1837 10 ans avant. ما يعطيكمش لانفورماسيون بريسيز. تبعني مليح سي اقص لا باش ما نطولش عليك بزاف هكذايا. سوفران d'Algérie pose les fondations يقول لك كيفاش الاخر. دونك تريت لا دفنا الوغ l'émir. Plusieurs tribus sont conquises. Partout où passe l'envahisseur, les villes sont incendiées, d'horribles massacres sont perpétrés. Alors, هنا يقول لك propagande, je sais pas le dire.
Alors qu'il déploie contre l'émir ces fameuses colonnes mobiles là, plusieurs revers, les citadelles d'Abdelkader s'écroulent les unes après les autres. Pourtant, lui reste insaisissable. On dirait que les échecs ne l'affligent pas. Ses forces sont toujours neuves, ses troupes toujours fraîches. Le danger s'aggrave de jour en jour. Entre les généraux Bugeaud et les khalifas de l'émir s'engage une partie mouvementée où les Arabes déploient en vain toute leur endurance, tout leur héroïsme. Enfin, c'est la tragique prise de l'Asmana. Sultan arabe, Bogdan, dernier groupe, le Khalifa, sultan abandonné, Abdelkader. En même temps, je comprends, 85, c'est peu pas comme le Hajj. Alors, mais il ne peut pas, comme il le voudrait, rejoindre les insurgés du Sahara, qui, sous le commandement de Mohamed Ben Hajj, tiennent tête à Bengana, gagné à la cause française, et ceux de Kabylie qui opposent une résistance forcenée à l'infiltration ennemie derrière Khalifa Ben Salem. Ok, Khalifa Ben Salem, حكيت لكم عليه. هو اللي كان ليوتنون تاعو في لاكابيلي خليفه ديالو ومن بعد راح قبله هو اللي روندا قبله في فيفري 47 و الامام عبد القادر روندا في ديسمبر 47 وراح لدماس هذاك بن سالم راح لدماس اللي كان حاكم كاع لاكابيلي هكذا. Entre temps, les Français concentrent leurs forces sur le Maroc, Oumena, patati, patata. Abdelkader s'est rejeté vers le sud pendant que Boumaza soulève le chenef, le warsénisme, il retarde. Donc, les gars, les dalhom. Ok? Donc, il est encerclé par le Bujda, Oka, Alexandre Okda. Bon. Toulon, Badawa Toulon, Badrah el Sourias, les chrétiens. Ok. Donc, واش يقول لك هنا الامير عبد القادر. Beaucoup d'occidentaux restent sceptiques quand on parle de l'Amir Abdel Kader. Pour eux, il ne peut être qu'un quelconque marabout qui aurait, sous la menace des plus sévères falaka, retenu des rudiments de textes saints, de grammaire ou de prosodie. Ils ne mettent pas la civilisation arabe en doute. Ils veulent bien reconnaître le génie d'un poète comme Al-Mutanabbi, d'un mathématicien comme Abou Wafa, d'un philosophe comme Ibn Rushd ou d'un historien comme Ibn Khaldoun. Ils sont bien obligés de reconnaître que la conquête arabe ne se serait pas faite sans des généraux exceptionnels. Mais Abdel Kader reste pour eux un petit chef qui a eu un peu de courage et la chance de combattre des adversaires inavertis de la topographie locale. Il n'en est pas moins vrai. Cependant, Abdel Kader a tenu tête 16 ans durant aux meilleurs généraux français de l'époque. Il ne faut pas oublier que les Algériens se battaient toujours, ou presque en combat rangé, contre des adversaires sensiblement plus nombreux, équipés, disciplinés, bien nourris, bénéficiant du morcellement politique du pays en fractions indépendantes ou dissidentes. Alors, ce morcellement ne résultait pas, comme on veut nous le faire croire, de dissensions intérieures, mais simplement du fait que les Français disposèrent vite de plusieurs colonnes qui se hâtèrent de s'établir dans des centres comme Alger, Oran, Tlemcen, et purent aussitôt harceler Abdelkader, l'empêchant de grouper ses forces et de préparer les Algériens à la guerre de l'indépendance. Mais pour le cas, il préparer les Algériens à la guerre d'indépendance. L'Ilium, l'anniversaire Taha, 58e anniversaire, d'ailleurs, 5 juillet. L'émir n'avait pas pour lui l'immense majorité de la population. N'avait-il pas partout des collaborateurs dévoués et décidés à tout? En Kabylie, en particulier, cette Kabylie rebelle est si féconde en ressources stratégiques, n'aurait-il pas pu, en y retranchant, tendre les plus belles embûches à des soldats qui ignoraient tout du pays? Le plus timide des bergers brûlait d'envie de se battre, et avec une fronde aurait pu au moins harceler des troupes qui n'étaient pas encore casquées d'acier. La vérité, c'est qu'Abdelkader répugnait à employer l'embuscade. Jamais l'émir, le sachant, un militaire français isolé n'a été attaqué. Des groupes entiers de soldats armés étaient faits prisonniers. On connaît l'aventure de ces 300 prisonniers français relâchés parce qu'on ne pouvait pas les nourrir. Ne voilà-t-il pas de la part d'un peuple attaqué un bel exemple de grandeur d'âme? ما كانش يدير لي زومبيسكاد يخدع لي سولدات دار مع مناص راس وكيحكم لي بريزوني لا ما قدرش يوكلهم يطلقهم يقول كاتب ياسين لا غروندور دام الامير عبد القادر ماشي انا اللي نقولها كاتب ياسين هكذا خويا اقصي تبع مليح
Si les généraux colonialistes n'hésitaient devant aucune infamie, si Saint-Arnaud rêvait de profaner les mosquées et de prostituer les Algériennes, si les paysans se voyaient chasser de leurs terres sous les prétextes de haute opportunité coloniale, si les guerriers arabes capturés étaient fusillés, sur place, Abdelkader lui considère l'exaspération dans la guerre comme une lâcheté. وهذه ما يديرهاش اسمها لاشتي. واش كانوا يديروا فرنسا؟ قال لك les généraux colonialistes n'hésitaient devant aucune infamie. Si Saint-Arnaud rêvait de profaner les mosquées, هكذا يكسر الجوامع, et de prostituer les Algériens, هكذا ديريات sous les volets المعاهرات, si les paysans se voyaient chassés de leurs terres sous les prétextes de haute opportunité coloniale, si les guerriers arabes capturés étaient fusillés sur place, Abdelkader lui considérait. Donc, هذا قاعد يديروا فرنسا. شوف بروستيتيون تاع لي زالجيريان يكسروا الجوامع, يحرقوا لي فيلاج, ينحوا تراب للناس. اوكي. اسمع واش يقول, نعاودوا واش كانوا يديروا فرنسا. اسمع واش يقول فرحات ماني. La France perd la Kabylie. Elle ne perdrait pas que la Kabylie. Elle ne perdrait pas que l'Algérie. Elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont elle est le moteur essentiel. Et je dirais même, la Kabylie est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord. Je dirais même, pratiquement toute l'Afrique. Hormis le Sénégal, où il y a un peu de français, mais encore vivant. خساره ويا كاع واش داروا فرنسا كهضر عليهم هكذايا, تقول لي فرحات مني الشيخ بن سلمى هذا لو كان يحكموش بك ما تمسخرش اخويا قصي هاكما هكذا بعد هكذا يا سبحان الله. وتقولوا زعما نحمي عبد القادر خايب دوك قدامك 2021 اون ديريكت باش يحكاو لنا دو سياكل, سي با ليستوار, سي دو بريزون, تما نشوفوه بعينينا وانتم تشوفوا. يا اخي حالة تبع مليح. Cet homme traqué, réduit à fuir de montagne en montagne, de douar en douar, pour continuer la lutte désespérée, ne s'est jamais laissé aller à aucun petit moyen s'il a été vaincu. C'est le moindre titre de gloire pour le tout-puissant vainqueur. À défaut d'Abdelkader, son exil et sa mort est قدامنا عليك. شوف واش يقول لك. Alors commença pour l'Algérie une ère lamentable que l'histoire aura du mal à rétablir, intégralement tant elle est longue et peu avouable. Une véritable campagne d'infamie fut mise au point, avec un machiavélisme souvent teinté de fanatisme religieux. En accumulant les préjugés des bassesses, un peuple entier fut traîné dans la boue, une civilisation outragée et flétrie. La langue arabe fut interdite presque partout et ravalée au rang de dialecte, mort et sans objet. La religion musulmane fut systématiquement défigurée. L'arabo-islamisme, défiguré par d'abjects charlatans que l'administration colonialiste substituait sciemment aux ulama. On fit couler des flots d'argent, on combla d'honneur une poignée de traîtres, à peine conscients. On expropria, on traqua, on frappa, on humilia sans merci, et tout cela fut justifié par un tout petit argument tellement petit que ses supports inventeurs oublièrent trop souvent de s'en servir. On prétendit que l'Algérie n'avait en fait jamais existé. Ou mieux, qu'elle avait peut-être existé, mais en tant que peuple mineur, et qui serait passé indiscontinuement au cours des siècles de tutelle en tutelle. Il n'est pas difficile de réfuter de telles arguties. D'abord, si l'on doit juger d'un pays en nombre d'invasions qui lui a repoussé, la France elle-même, qui en a connu quelques dizaines, ne résisterait pas à l'examen. كنحسبوا شحال البلاد زدموا عليها فرنسا كنزدموا عليها كيما الجزائر ما تشتش ليكزامان هذا. Ensuite, il est en fait flagrant, plein de bon sens, qu'aucune personne sincère et avertie ne peut songer à mettre en doute.
c'est que l'Algérie, après avoir triomphé de toutes les formes de colonisation depuis la phénicienne, en passant par la romaine, s'est intégrée d'elle-même à la communauté arabe et musulmane. Les phénicienne, en passant par la romaine, s'est intégrée d'elle-même à la communauté arabe et musulmane. Elle tient tellement à cette communauté que malgré la chute de l'Empire et du prestige musulman, 118 ans de militarisme français ne l'ont pas écarté de l'islam. Voilà la plus belle victoire spirituelle d'une civilisation qui n'est ni prête ni résolue à périr. سمعت واش قال؟ نشوف واقيلا ما قسمتها لكمش هذا الفيديو. سنة نعاودها لك هذه، باش تشوفها، باسكو سينو تقول لي ما درتهاش. On prétendit que l'Algérie n'avait en fait jamais existé. Ou mieux, qu'elle avait peut-être existé, mais en tant que peuple mineur. Bon, قريتها لك كاع باش تشوفها برك باللي مكتوبة. شوف واش يقول لك هنايا. Alors, arabe musulmane, ok? Elle tient tellement à cette communauté, l'Algérie, elle tient à la communauté arabe musulmane, que malgré la chute de l'Empire et du prestige musulman, 118 ans de militarisme français ne l'ont pas écarté de l'islam. انت تجي اليوم تقول الاسلام نحيوه وكذا وشعب مسلم مش بيك. فرنسا ما قدرتش تنحيه. 118 ans de militarisme يقول لك. Voilà la plus belle victoire spirituelle d'une civilisation qui n'est ni prête ni résolue à périr. L'Algérie s'est fait sa propre preuve, a fait sa propre preuve. Elle n'est pas le résultat d'une colonisation expansionniste, quelle qu'elle soit, mais bien d'une nation africaine qui a trouvé sa voie et sa signification dans une unité morale musulmane. Unité morale musulmane. Rien sinon son infortune et sa trop grande misère ne peut la différencier de l'Égypte, autre nation africaine irrévocablement musulmane et arabe. Et ce qui montre bien que la patrie algérienne entendait rester arabe, et selon la formule de l'ancien État, c'est qu'elle n'a pas manqué de s'élever contre l'impérialisme turc et que Abdelkader a commencé à défendre l'indépendance algérienne contre les Turcs, avant de la défendre contre les Français. Ceci confond aisément ceux qui veulent voir une guerre sainte dans tous nos combats. Ces visionnaires en chemise de soie qu'une mosquée effraie autant qu'une forteresse. قال تسمى الجيري هنايا هكذايا يقول لك عبد القادر ما حاربش الجهاد برك ضد الكفار ولا نو حارب ديجا لي تيرك اللي كانوا مستعمرين هما مسلمين. تسمى هذيك لاكار سيتي با اون غير سانت سيتي اون غير بور لانديبوندونس تاع الجيري من التراكا الاولين ومن بعد الكوار. تشوفوا قال لك هادو لي فيزيونير اون شيميز دو سوا اللي خافوا من الجماعه كيما اون فورتوريس هكذا. Certes, il existe en nous, en réjouissant une communauté musulmane dans notre pays, mais ceci tient seulement au fait reconnu que notre religion ne relève pas seulement de la mystique divine, elle est aussi un monument philosophique, social, juridique et même plastique. Elle a eu pour nous une formidable puissance historique, puisque réduite à sa plus misérable expression, elle nous a permis de rester nous-mêmes et de résister avec nos aïons et nos vieilleries aux batteries de Saint-Arnaud, aux mitrailleuses et aux avions du général Duval, aux fours crématoires d'Achiari, aux croisades, aux immigrations, à la famine, à la honte, à la prostitution organisée, aux saloperies de l'administration coloniale. الإسلام يقول لك واش درنا، ماشي أنا اللي نقول كاتب ياسين ولا يقول لك كاتب ياسين أنا رابو إسلاميست مالا نو. اي ما يفوت تقولها يفوت دينونسيه. اكتب دير ارتيكل كيما درت عليا وكتب مسيو كاتب ياسين ايت ان ارابو اسلاميست يفي لا بروموسيون دو لارابو اسلاميست نو. انا شوف جاوبتك عطيتك انا تكست ما قلت لك عندك ليدات ما قلت لك قلت لك ندير لك تيبو. شوف سمعت واش يقول لك نعاودها لك هذه شابه هذه. شوف واش يقول لك الاسلام
Certes, il existe, et nous nous réjouissons, une communauté musulmane dans notre pays, mais ceci tient seulement au fait reconnu que notre religion, ne relève pas seulement de la mystique divine. Elle est aussi un monument philosophique, social, juridique et même plastique. شوفوا لو كان نكتبوها بالعربيه والله غنديروها بالعربيه بالك تجيش باش الناس، باسكو هذا الباساج شباب هذايا، هذا الباساج اللي مانيفيك باش تسمعوها الماك. اوكي ترادوير تشوف. اي والله تجي بالتاكيد. هناك ونحن سعداء جاليه مسلمه في بلادنا، لكن هذا يرجع فقط إلى الحقيقة المعترف بها أن ديننا ليس مجرد مسألة تصوف إلهي، بل هو أيضا نصب فلسفي اجتماعي قانوني وحتى تجميلي. كانت لها قوة تاريخية هائلة بالنسبة لنا، حيث تم تقليصها إلى أسوأ تعبير لها، مما سمح لنا بالبقاء على طبيعتنا والمقاومة بخرقنا وأشيائنا القديمة وبطاريات سنتارنو والمدافع والرشاشات والطائرات من الجنرال دوفال إلى محارق جيش اشتياري، إلى الحروب الصليبية، إلى الهجرة، إلى المجاعة، إلى العار، إلى الدعارة المنظمة، إلى قذارة الإدارة الاستعمارية. تثبت حقيقة انتخاب عبد القادر السلطان العرب من قبل جميع القبائل تقريبا أنه كان هناك رأي عام عربي. نعم، لولا عدوان الاستعمار لكانت الجزائر مسلمة ببنائها وحكومتها المركزية، وهذه الجزائر كانت ستتطور بشكل طبيعي، وكانت ستصبح أمة حديثة بنفس الطريقة مثل مصر، أمة أخرى منتصرة الإمبريالية أكثر قتامة. الإمبريالية أكثر قتامة الإمبريالية البريطانية. هكذايا نعاود نقولو شفت كيفاش هذا كتب ياسين. Le fait qu'Abd el-Qadir ait été sultan des Arabes pour la totalité des tribus prouve bien qu'il y a une opinion publique arabe. Oui, sans l'agression du colonialisme, il y aurait eu une Algérie musulmane avec son édifice propre et son gouvernement central. Et cette Algérie aurait normalement évolué, elle serait devenue une nation moderne au même titre que l'Égypte. Revenons avec notre permission aux Turcs. Une dernière et non moins importante remarque s'impose, c'est que leur emprise étant effectivement bien plus maritime et commerciale que territoriale et militaire, n'aurait pas résisté à un soulèvement conjugué des Chiites, dont la majorité reconnaissait sans difficulté Abd el-Qadir comme chef légitime. Il y a donc eu une guerre de l'indépendance algérienne, et c'est pourquoi les colons se sont acharnés contre le pays, au point de le priver de gouvernement, de langue et de loi nationale. Il faut que tout le monde sache que le slogan de l'Algérie, département métropolitain, est né du cerveau de ces petits généraux de colonies qui voulaient étouffer tout germe national pour exploiter à leur aise cette civilisation qui nous a portés avec tant d'empressement. Curieuse civilisation que ces aventuriers ratés du génie européen, ces généraux venus faire leur gloire contre un peuple faible, ces spéculateurs avides de gains incontrôlés, si impuissants que venaient chez nous rattraper leurs énergies ou leurs comptes en banque. Ah, quel mirifique contrat on faisait à n'importe quel Européen, pourvu qu'il vienne grossir le rang des corbeaux. Quel miroitement de château romantique au Gdanalek. Oui, malgré la répulsion, nous éprouvons au même fumier. Le combat de l'indépendance commencé par Abd el-Qadir a toujours continué depuis un siècle. Un peuple lutte et crève dans l'ombre coupée des peuples, armés réduits à son seul horizon. Et c'est pour cela que nous demandons à tous nos amis, en particulier à nos amis français, de rompre le mur qui nous sépare à Paris. Nous pouvons parler un peu déchiré, ce linceul d'infamie dans lequel on prétendait nous enterrer vivants. Le peuple devient frère dans la mesure où il devient libre. Toutes les masses sont naturellement aimées de notre liberté. Donc, je t'arrive à des conférences d'hier. Ok? Nous ريلك تشوف هاو الكتاب. هاك تشوف الكتاب دقيقة برك باش نوريه لك.
كاتب ياسين عبد القادر إلى انديبوندونس الجيريان. اوكي، تلقاوه نورمالمون في لاسنات، تلقاوه ما تلقاش في البي دي اف، مي تلقاه في لاسنات، ستامتي ليف هكذايا. اوكي، كاتب ياسين. دونك انت وريت لك بلي تشوي ان انيورون. شفت ماني حامل حتى واحد، انا جبت لك ان تكست تاع كاتب ياسين يقول لك واشنو هي الاسلام، واشنو هي العربيتي، واش دار لنا الاسلام، واش كيفاش هو ينوزا اوني، واشنو هو الدين، واشنو هو عمي عبد القادر، وشنو هي لانديبوندونس تاع الجيري. شفت نتوما البروبليم تاعكم، دوك نقول لك لي ماركيست، نتوما البروبليم تاعكم جيبوا ليستوار من عند لي فرونسي وتلعبوا هاد لي زانتيليكتيال فرونسي زعما فرانكوفون، كيما كان يقول فرحات مهني، سي لا ريجيون لا بلو فرانكوفون. فهمت؟ سما نتوما تحبوا زعما جو انتيليكتوال، زعما دي زيكريفان، زعما كافي كيش يقولوا هذاك كافي ليتيرير، ما تحبوا زعما وانتوما ما كان والو. انا وريت لك بلي نتوما ما كان والو، كي البروفيسور تاعكم كي نتايا. نعرفكم تحبوا زعما تكونوا لي زانتيليكتوال دي زيكريفان وكذا، هذاك عنده وليدات لازم ضرهم باش يخلص راه يدير لي فيديو. ما عندكمش الانتيليكتوال نتوما والو. راني وريتها لك. كاتب ياسين واش كان يقول على الامير عبد القادر، هذه جبتها من عند كاتب ياسين. تقدر تقول لنا لو كونتار نتايا، وسينو دير ان تكست ودينيغري كاتب ياسين وقول بلي سي لارابو اسلاميزم نتاع لا فلان هكذايا، وقرا ليكول تاع لا فلان، وهذه هي ليكول تاع الاسلاميزم، يفوت تقولها هذه. بصح على بالي ما عندكش الكوراج تقولها، تتخبى ما تجيش تكتب كيما البروفيسور تاعك. امبوسيبل. تقدر تقول انت كاتب ياسين ستانترات، قولها، قول كاتب ياسين ستانترات لارابو اسلاميك زيرو قابيل، هيا قدام كاع الجزائريين تنجمش. شفت هاد جاوبت لك غير الامير عبد القادر. بان تجيك على نبيل اسماعيل والمغاربيه، وشكون هما المغاربيه، شكون هي لا فونداسيون كونفلونس تفينونسيهم من السعوديه هكذايا، ومن الامارات ومن قطر، وتعرف من بعد وشكون هي نبيل اسماعيل، الا كان هي ارابو ميزيلمان ولا لا. نزيد نوري لك. شوف هذه وريتها بصح نعاودها لك. كي تقول ارابو اسلاميزم، هذا واسمو اللي حط المقال تاع عقسيل، هذا مول لاشين، هذا اللي حط المقال تاع عقسيل. ماشي الخدمه اللي ما تخدمش، ماشي هذا صاحبك اللي كتب لارتيك، ماشي الخدمه اللي ما يخدمش كيف. حطيت لارتيك تاعو زعما، وكتشوفوا لي كومونتير اون بيل لوسون ديستوار اخو. قول له قال صاحبي، قول له قال رافع مسيو رافع 156 اللي عنده لي دات يدير لي فيديو باش يخلصوه هكذا. قول له قال لك ماشي الخدمه اللي ما يخدمش كيف. لو لا سويت ما نقولها لك، كملها وحدك. شوف يا وليدي، شوف نوري لك، نعطيك التاريخ شويه باش تقراو شويه. انتم جهله وتجهلتوا الشعب تاعكم، راح يدوا الهلاك، راح يدوا لقابيل الهلاك مساكن لي جون هذوك. انتم في فرنسا عايشين يدوا الهلاك هدايا. شوف نوري لك. اوكي الور فناتر ما ماشي هادية. استنى تشوف ليكرون راهي هادية. اسمحوا لي دقيقة ورك. تك 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 تك. وين راهي هادية؟ نديرو تو ليكرون بارطاجي. هاي والله نورمالمون. استنى تشوف
هاد الفتنة كاع العفسة هادية. اوكي نشوف فناتر. نو 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 نو. بون هادي ما راحت، ما قدرتش نوريها لكم. ما نقدرش نجبدها هادية، ما نعرف كيفاش الموفمون تاعها. شوف معليش ماشي اليوم، با اوجوردي، با اوجوردي. اي والله نورمالمون انا نجيبها. ايوه نشوف هكذا. بون معليش راحت هادي. انا هادي درتها في الفيديو اللي فات، لو كان تحب تشوفها تروح تشوفها. سي كما يقولوا الدوكيمون اللي سينيه عيد حمد مع الباشا الابراهيمي في مصر، وريته في الفيديو اللي فات هكذايا. نقول لك واش سينيه، وشنو هو اللي سينيه. اوكي هكذا. ميثاق جبهة التحرير الوطني، منع الجزائر المسؤولين المقيمين بمصر دراسة المغناليك. هذا الارتيكل 4 يقول لك الجزائر عربية الجنس مسلمة العقيدة. العروبة كان فهي بالإسلام العروبة كانت، وهي بالإسلام العروبة تعيش، وهي في ذلك تحترم سائر الأديان والمعتقدات والأجناس. تسمى لاجيري إتنيكمون أرا مشيني فيها عيد حمد. أوكي ما كانش كيفاش نوريها لك، راحت لي لافير تاعها هادية، ما قدرتش كيفاش نوريها لك. اوكي هادي ما لقيناش كيفاش نخرجوها. خير اون توكا. على كل حال انا دوكا على فان تاع لا فيديو هادية ندير لك اغنية باش تشوفوا شنو هما الجزائريين، وبلي دا ما تمثلش بلاد القبائل. كي تهضر على لاكابيلي تو ريبريزونت با لاكابيلي نتاعي. اوكي تبع مليح نوريلك اغنية شابة شكون هما القبائل تاع صح، تعطيك درس. للجزائر انا بحالتي انت في جورك نبغى استعمار الحريه. انا هذا الوطن قبلك في دنيانا لا تصدقي. للجزائر ايوا عزيزان يا خان شهداء والسلام للغيب. الجزائر رايب مع زيزان. شابة هذه ما تمثلش لا قابيلي لا انت لا فرحة مني. الشهداء يا وليدي صح.
صحاب الكيكوس نتوما، صحاب الريكار، زيدوا له واحد ريكار، نتوما صحاب ريكار بين راهم مشوعين في باري تغنيو. هي الغربه هي الغربه، وانت راك دوز على بوتزيت تقول الغربه تقعد بيا. نعرفكم انا في اوبرفيلي جيمين دو لا كروا داموا في لاري دو لا ليغر ملي كان الله يرحمو المعطوب. هكذايا راني وليت باري انايا، نعرفكم تري بيان، نعرفكم صحاب الباك نتوما. نهار كامل نتوما تبكوا على الغربه الغربه، وانت راك على السوايع على الجزائر الغربه تقعد بيا انت راك تحبوا تبكوا الغربه سواء مغربين ولا كزيل. نعرفكم. هاي ريبوندر لك العجوزه هذيك وريبوندر الكاتب ياسين. هيا مبروك علينا الاستقلال تاع الجزائر، سكاراب العديان، ولا كنحبوا نكومباتيو بور ان اوتر استقلال نكومباتيو، يا با بروبليم ماشي مشكل، رانا واجدين. تهلاو في روحكم، تحية الجزائر حرة جابوها الشجعان يا وليدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.